বন্ধুরা, আপনারা কেমন আছেন? আমি তো খুব ভালো আছি। আজকে মাছের রেসিপি দেখাবো। এই যে মাছ, আপনারা কমেন্ট করবে এই মাছটার নামটা। আমি এর মধ্যে সাদা সর্ষে দেব, এর মধ্যে আমি একটু পোস্ত দেবো, सर्षेटा और पोस्तोटा भिजिए রেখেছি। कागज के दो पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहाँ नहीं जाना था ये वहीं चला हाय रे। उम्र का ये ताना बाना समझ न पाए रे, जुबां पे जो मोह माया नमक लगाए रे, के देखे न भाले न जाने न दाए रे। দিশাহারা কেমন বোকা মনটা রে। ততক্ষণ আমি মাছে নুনটা মাখিয়ে নেব। মাছের মধ্যে নুন দিয়ে দিয়েছি। कागज के दो पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहाँ नहीं जाना था ये वहीं चला हाय रे। उम्र का ये ताना बाना समझ न पाए रे, जुबां पे जो मोह माया नमक लगाए रे, के देखे न भाले न जाने न दाए रे। दिशाहारा क्या মাছের মধ্যে আমি নুন হলুদ মনটা রে। মাখিয়ে নেব। फतेह करे किले सारे भेद जाए दीवारें, এই যে प्रेम বন্ধুরা, कोई सेंध এই মাছটার लागे, মধ্যে বেগুন দেব আর আলু দেব। अगर আলুটা এই मगर সাইজে बारी কেটে নিয়েছি बारी আর जिया বেগুনটা कोई এই সাইজে। उछाले, বেগুনগুলো দেখেন जिया আমি नहीं गेंद চেরা লাগিয়ে लागे। নিয়েছি। আমাদের খুব মশলা ঢুকবে, খেতে माटी ভালো को লাগবে। ये चंदन দারুণ सा লাগবে খেতে। माथे पे সব বেগুনগুলো सजाए আমি रे, এরকম করে जुबां নিয়েছি। पे जो मोह माया नमक लगाए रे, के देखे न भाले न जाने न दाए रे। হ্যাঁ, আপনারা চাইলে এরকম দিশাহারা করে কাটতে কেমন পারেন। বোকা মনটা রে। তেলটা গরম হয়ে গেছে বন্ধুরা, আমি আগে এই বেগুনটা ভেজে নেব। বন্ধুরা, আমি এই সর্ষে আর পোস্তটা মিক্সির মধ্যে ঢেলে দিলাম। এটা এবার পেস্ট করে দেব। সর্ষে, পোস্ত, কাঁচা লঙ্কা, রসুনটা কেটে এই দেখেন বন্ধুরা, খুব দারুণ বাটাটা হয়ে গেল। এই দেখেন বন্ধুরা, আমার বেগুনটা कागज के दो पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहाँ नहीं जाना था ये वहीं चला हाय रे। उम्र का ये ताना बाना समझ न पाए रे, जुबां पे जो मोह माया नमक लगाए रे, के देखे न भाले न जाने न दाए रे। दिशाहारा কেমন বোকা মনটা রে। আমার আলুটাও ভাজা হয়ে গেছে, লাল লাল করে আলুটাও তুলে নেব। कागज के दो पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहाँ नहीं जाना था ये वहीं चला এই हाय তেলের रे। মধ্যেই আমি মাছ उम्र ভাজছি। का ये ताना बाना समझ न पाए रे, जुबां पे जो मोह माया नमक लगाए रे, के देखे न भाले न जाने न दाए रे। দিশাহারা বোকা মনটা রে।
জিরে দিয়ে দিলাম, কালো জিরে দিয়ে দিয়েছি। फतेह करे किले सारे भेद जाए दीवारे प्रेम कोई सिंध लागे अगर मगर बारी बारी जिया को यूं उछाले जिया नहीं गेंद लागे माटी को ये चंदन सा माथे पे सजाए रे जुबां पे जो मोह माया नमक लगाए रे के देखे न भाले न जाने न दाए रे दिशाहारा কেমন বোকা মনটা রে। 2 চামচ নুন দিয়ে দিয়েছি, একটু হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দিয়েছি, 1 চামচ কাশ্মীরি লাল মির্চ দিয়ে দিলাম। আমি আলুগুলো ছেড়ে দিয়েছি। মশলাটার মধ্যে খুব দারুণ তেল ছেড়ে দিয়েছে। এবার আমি এর মধ্যে গরম জল ঢেলে দেবো। कागज के 2 पंख लेके उड़ा चला जाए रे जहाँ नहीं जाना था ये वहीं चला हाय रे उम्र का ये ताना बाना समझ न पाए रे जुबां पे जो मोह माया नमक लगाए रे के देखे न भाले न जाने न दाए रे दिशाहारा কেমন বোকা মনটা রে। कागज के 2 पंख लेके उड़ा चला जाए रे जहाँ नहीं जाना था ये वहीं चला हाय रे उम्र का ये ताना बाना समझ न पाए रे जुबां पे जो मोह माया नमक लगाए रे के देखे न भाले न जाने न दाए रे दिशाहारा কেমন বোকা মনটা রে। কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দেবো। फतेह करे किले सारे भेद जाए दीवारे प्रेम कोई सिंध लागे अगर मगर बारी बारी जिया को यूं उछाले जिया नहीं गेंद लागे माटी को ये चंदन सा माथे पे सजाए रे जुबां पे जो मोह माया नमक लगाए रे के देखे न भाले न जाने न दाए रे दिशाहारा কেমন বোকা মনটা রে। আমার মাছের ঝোলটা হয়ে গেছে, এবার নামিয়ে নেব। আমি এর মধ্যে একটু কাঁচা তেল দিয়ে দেবো। আমি এর মধ্যে এবার একটু ধনেপাতা দেব।